मडगांवां 5 डेंग्यू पेशंट सांपडल्यात देखून लोकांनी अधिक जतनाय घेवची असो उलो भलायकी केंद्राचो प्रभारी भलायकी अधिकारी डॉक्टर बाप्टिस्ट मास्कोर हांच्यान मारला। मडगांव डेंग्यूच्या आनीक 5 दुयेंती सांपडिल्ल्यान एकच खवदळ जाला। ते फाटभुंयेर लोकांनी डेंग्यूचेर आळाबंद हाडपाक सहकार्य दिवचें असो उलो भलायकी अधिकाऱ्यांनी मारला। बुरशेपणा तशेंच वातावरणांतल्या बदलांक लागून जळारांची पैदास जाता। लोकांनी जळारांची पोसवण चलिल्ले जागे दाखोवचे तशेंच घराभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो असो उलो भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यान मारला। डॉक्टर आता अपडेट्स कितें आसा, कितल्यो केसीस आसतात हांगा? आता सद्याक आमचो 8 केसीस अशो आसा सद्याक डेंग्यूच्यो, त्योय जाल्यार NS1 म्हणल्यार सस्पेक्ट केसीस आसा। आता एक म्हणटा ते जशें लास्ट वीक न्यूज आयलो पुलीस स्टेशनार भरपूर केसीस जाल्या म्हणून, आता त्या दिसासून आमकां आनी पुलीस स्टेशनाचेर तरी केस मेळ्ळे ना। ज्यो त्या दिसांनी ज्यो मेळ्ळेल्यो त्योच केसी आमच्या रिकॉर्डाक आसा। आनी लास्ट वीक हांवें म्हणिल्लें की त्यो केसी इवन पुलीस स्टेशनाचे आशिल्ल्यो पळय त्यो एकूच दिसा मेळून नाशिल्ल्यो, त्यो फ्रॉम जुलय एक 15 दिसांनी एक करून त्यो मेळ्ळेल्यो आनी त्यो टोटल तांणी सांगलेल्यो अशे 5 केसी जाल्या म्हणून। ताच्या उपरांत आमकां न्यू केस अशे डिटेक्ट जावना इन पुलीस स्टेशन। आता बाकीचे कडेन ज्यो मेळटा त्यो स्कॅटर्ड केसीस आसतात, ज्यो एक हांगा एक वेगळे डिफरंट प्लेसीचेर आमकां एक केस करून मेळटा। सो एक याद धरपाक जाय की हे मॉन्सून सीझन म्हणटा पळय ते एक पीक सीझन जे ट्रान्समिशन जावपा डेंग्यू, आनी ह्या वर्सा अनफॉर्च्युनेटली कितें जाला पावस पडटा आनी मागीर भरपूर वत येता, सो ते फ्लश जायना उदक। सो हे ब्रिडींग ग्रावंड हे फावटी मातशें एक बरो ब्रिडींग ग्रावंड मेळ्ळा मॉस्किटोसान, ते वेदर कंडिशन इरेटीक वेदर कंडिशना लागून। सो तरी आमी आमचे वर्कर आतां लायक ओवर टायम काम करता, डेली फॉगिंग चालू आसा व्हडले मशिनां घेवन, आनी फॉगिंग आनी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह हे आमचे चालू आसा। प्लस आतां आमी रिसंटली अशे कोऑर्डिनेट केल्ले आसा की म्युनिसिपॅलिटी डिफरंट पीपल म्हणल्यार डिफरंट टीम अशे घेवन आमी कोऑर्डिनेट करून हे सगळे एक्टिविटीज आमी करताय। सो ना चुकता आमी रेस्ट घेनासतना फॉगिंग सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह रिसेप्टिकल ड्रायव्ह हे आमचे चालूच आसा। सो आनी आमी कंट्रोलान हाडूंक सोदता हे सगळे की सध्या तरी एक सडन अपसोच असो जाले ना, इल्ले करून स्कॅटर्ड त्यो केसी मेळटा। फातोडा बी कितें केस मेळ्ळ्यो तुमकां? फातोड जाय मेळ्ळ्या बट ते स्कॅटर्ड मेळ्ळ्या एक करून आतां पुलीस स्टेशनाचे 5 मेळ्ळेले म्हणटा तश्यो एकू घरान जावं ऑर्गनायझेशन ऑफ खंय तसो सडनली एक कडेनूच चड मेळ्ळे ना। दे आर इन डिफरंट प्लेसीस सेपरेट आसा, 1 किलोमिटर 500 मिटर्स पास अश्यो आसा त्यो। दोतोर आतां तुमी अवेरनेस ड्रायव्ह घेता थंय मॉन्सून सिजना पयलीं लोकांक अवेर करता हेच करून, तरी पण केस जाता लोक कितें तुमगे आयकना, कितें करता लोक? सो लोकांनी कितें जाता ब्रिडींग म्हणटा पळय तेका ब्रिडींग जावपा ते जळारां एडीज ज्यो जळारां आसा डेंग्यूच्यो त्यो क्लियर उदकान आता त्यो ब्रिडींग जाता। आतां जळाराक इल्लेशें उदक पुरो म्हणजे इल्ले चमचभर सुद्दां पुरो। सो खूब फावटी आमकां आमचे वर्कर जेन्ना वयता तांकां फ्रिजी फाटल्यान मागीर वाज दवरता तितून, मागीर तेंचे अशें स्टोर केल्लें उदक चडशें, आनी केन्ना एक टॉयस उरता भुरग्यांक गेले ते भायर अशें डिस्कार्ड केल्ले आसता। सो तेतून आमकां ते ब्रिडींग मेळटा। आनी कितें जालां लोकांनी मातशें हेल्प करपाक जाय, कित्याक आमचे वर्कर कितें जाता लिमिटेड आसता, ते सगळे घरांनी सगळ्याक अशें चॅक करूं ते शकना। सो लोकांचें कोऑपरेशन जाय, हें डेंग्यू कंट्रोल हाडपाक लोकांचें तितलें हेल्प जाय। आमचे स्टाफ जितलें काम करता तितलें लोकांचें आमकां हेल्प जाय। सो लोकांनी जण एकल्याचें आपले कंपाउंडान प्रिमायसिसान मातशें साफ दवरूंक जाय।